Luku hamkrani bagai dofa fiok jangani bagai bubagra thanjani nahar mungno buskango tone kami amchai amchayo tabuk khorang ti salai tongo joto tipra samchai rogo abono rugai tini 39 monu assembly bai khobjak uttor kolodepa amchayo bubagrani chatyuk mungbai nogo kok awai mung panda khlai thaniwo nukjaka amchaini lukurokni hamjak mungni mari khatun khajani mari phainai 2023 bidan sabha chongmariwo bubagrano shimi kaplai Klaisinai henai shaka amchani lukuro 2023 ni chongbariwo bubagrano busuk jorate hamjak khnai naidi lugu adong boromgan Debojit Tripura matha 39 mono kendroni president Monindro Tripura hambai singoro tini phaiman jajak senior district president sini YTF tai sini TWF tai sini party ni ngoi ebong tongoro sini loge ex BC chairman sing joto pal khlai sini YTF TWF sini party ni ngoi kaisa sing dor to dor khlainai tongo miani sini chengmani tini second day sing khlai tongo matham para o jagago sing jotobu prai oro tongo 200 ni above borok sing tabuk dor to dor campaign start khlainai bubagrani kokno sing pirnani bagai greater Tripura land ni kokno sing pirnani bagai sing joto sini jara youth tongnai sini jara TWF tongnai sing jara party ni कार्यकर्ता tongnai sing jotobo thamchaklai greater Tripura land ni kokthaino sing pusogronani bagai ebong sing asa khlaio I 39 monugo sini bubagrani ashirwad bai sing oboshoi sing jiti romanai ebong sing khaklai sini Tripura sa jara tongnai borokbu dofana hamjagai sini thamchana hamjagai sing phailainai thamsanglai sini greater Tripura land no sing success khlainai hambai bula sini khorang sini senangna tai hambai joto iro tongnai sini YTF ni warriors tai TWF botha joto no so hambai ro pila tauna sing tini bai hilai sing 9 din kaha je door to door rally khlai mane বিশেষ ক্লাই door to door rally khlai mane একটা বিষয় যে কোনা জায়গাও sini sarai hoite okra পর্যন্ত sini Tripura land greater Tripura ni awareness sia to tai maharashni je naharmoni sia to bini baino door to door sini campaign 9 din si jaga sentini salamjong mane somosto jaga driya 100% se 99.99% se response kaha mana sentini phai soga sini uttor kala deba sini 39 mono ST constitution andara sentini je malai mane se tabok bailai se prai se 20 ta poribar malaya CBC se out of 20 families 20 family response kaha bini bagane bini sare se je final বিধান সভা যে 2023 ni যে 2 মাস পরে সিনি ইলেকশন নাই বিনি বাইলে সিংস বনতেইনা যে সাহারা মানমানে যে আশা লাগে যে বুবাগ্রানি নই তাই বিনি যে ইংলিশ নীতিয়ে যে 2023 সিনি যে 39 মিলিয়ন কাপলাই ক্লাইম নাই সেই কাপলাই ক্লাইম সিনতে সিনি সবচেয়ে যতনি যে ইয়াকটো সিনি YTF তো TWF তাই সিনি মথা যত জানে যার হার্ড এন্ড সোল বাইছেন তাবক বুবাগ্রানি মানে সাকসেস ক্লাইম বানা जों डर डर खजा खामबाय दिनै 39 एसेम्बली नि 9 तम दिन पैसा डर डर रैली खलाय दङ जों दिनै माथाम फारा दरे जों डर डर रैली खलाय माने बिसि अनेक किसु नुयो कामंगमा नगबो नहा तामाने हनाय जों सुद डर डर रैली बरबाय करखसालाय माने बिसिनते जों कायसा कायनि जागा न जे किसु बररक BPL फैमिली जेता ताबकबो राज्य सरकारक बंग चिनि बरंगनो दिफ्राय खलाय तन माने जों स्वयं तिनि कयेकटा फैमिली नुहा तामाने हनालाय बक जे चिनि बरंगनि बागै जे सबका साथ सबका विकास उन्नयन सामाने टोटालै चिनि बरंग एरिया दलाय कोनो दिनसि कार्य करिबो अंगैया तिनि जों स्वयं नुहा चिनि माथाम पारा दरसिनि बहु कायसानि नव 4 जन परिबासा दं एवं बोमाबो दं बक एमन कंडिशन जेता नकरै এই হইলো চিনি বরংনি অবস্থা সো দুটো লেখাই जों बरबाय करखसालाय मानि बिलाय मानि महाराजनि करखसालाय मानि बया जों कमावा चिनि बरंनि जे असहाय दंनाय रंनो जों बुति रंनो नु तिनि बबागानि आइडियोलॉजी बाय दुर टू दुर रेलेखायसि जों बुति रंनो नु जों तिनि जति दुर टू दुर रेलेखाय जे जों कोनो दिन बुति रंनो नुगियामोन तिनि चिनि दुर टू रेलेखायने जे कमावा फाइजाकसिनि सब जोनाल चेयरमैन अबो दङ मनोबनखनि सब जोनाल चेयरमैन रेन चेयरमैन दङ एरपेननि कालादेबा सब जोनाल चेयरमैन बो दङ आरो चिनि TWF नि रबो दङ चिनि कोड आंबाय बाहा चिनि दीर्घदिन दफानि सामं टाइम फाइनाय दादा बाहादुर एवं चिनि 39 एसेम्बली वाइस प्रेसिडेंट आरो तो आंबाय बाहा चिनि डिस्ट्रिक्ट नि यूथ नि जनरल सेक्रेटारि आरो काबांमा वारियर्स बो दङ तो आं जतन कयना मुसु फाइदि जों दाखलाय वाइसा जों चिनि बबा गलानो इ चिनि 39 नि अङै जों
baksa khalai kasakna kasak hindia kupuno kupu hindia karai जों 39 नि जों बबागाना काप्लाय खालाय दै हनाय सिबोनो जों आसाम मालारना एबं जों सामाय मातांनाय जिनि दर तो दर जिनि 39 एसेम्बली जतति जिनि पंचायत दं जों अरुल पंचायत दर थाइन दर तो दर रेलि खालायनाय एबं जिनि बबागानि खंनो जों मा पिननाय एबं पिरै फायनाय 2023 दर जों 39 दनि बबागाना जों काप्लाय खालाय कायसा जों तुफा मारनाय सि सामाय तांलायनो जों अखालैमानि तो आसा खालायो दिनि जेसुक जरा जिनि बरक बांजाब नेक्स्ट दिन आरो बरक कामामा बांनाय जिनि बबागानि कगनो पिरै जों 39 नि जों बबागाना काप्लाय खालाय फुंनाय हामबाय।